আজকের ভিডিওটা থাকলো আমাদের রবিবারের গল্প। ভিডিওর শুরুতেই সেই দিনের কিছু কিছু মুহূর্তের ছবি তোমাদের সাথে শেয়ার করে রাখলাম। সেদিনের পুরো দিনটাই আমাদের মোহিত আর আরমানদের সাথে দারুণ কেটেছে। চলো তাহলে শুরু করা যাক। টিকে ম্যাক্স থেকে সেদিন এই সসপ্যানটা কিনেছিলাম। ওইটা খুব ভালো, ভীষণ কম তেলে রান্না বান্না হয়ে যায়। আজকে আমি দুটো এগ পোচ করছি, এটা দিয়ে একটু স্যান্ডউইচ বানাবো। তো গুড মর্নিং এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই তোমরা খুব ভালো আছো আর আনন্দে আছো। আমরাও বেশ ভালোই আছি। আমি শান্তনী, আমার নতুন একটা ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ হলো রবিবার, সকালবেলা ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছি। এই কেটলিটাও আমি দারুণ ইউজ করছি। কিচ্ছু নয়, ওই ছাঁকনির মধ্যে চাটা ঢেলে দাও আর গরম জল ঢেলে দাও, তারপর ঢাকা দিয়ে রাখলেই লিকার চা তৈরি হয়ে যাবে। Sinking in, I know this feels right. Catching a haze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my seat. মাইক্রোওভেনে 30 সেকেন্ড জাস্ট গরম করেছি, মেল্ট হয়ে গেছে চিজটা। দারুণ খেতে হয়েছিল, একদম হেভি ব্রেকফাস্ট। এরপরে স্নান করে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। মেলবোর্নে নতুন যে মেট্রো টানেলটা হয়েছে, ওর স্টেশনগুলো সবগুলো একই রকম দেখতে আর দারুণ সুন্দর লাগে আমার এই কাজগুলো উপরের আর্কিটেকচারের। আমরা টাউন হল থেকে ট্রেন ধরে যাব তোতেনহাম। Sinking in, I know this feels right. Catching a haze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. আজকের ওয়েদারও একদম ঝকমক করছে। এই উইকেন্ডে মানে শনিবার রবিবার দুদিনই ওয়েদারটা ভীষণ ভালো আছে। Now arriving at Tottenham. পৌঁছে গেছি আমরা স্টেশনে। আর স্টেশনের বাইরেই যে পার্কিং এরিয়াটা, আরমান ওখানে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। কি আর বলি, এখানে কতদিন পর দেখা হলো, এত ভালো লাগছিল, ভীষণ আনন্দ লাগছিল। আমি জানি তোমরা যারা আমার ব্লগ খুব রেগুলার আগের বছর থেকে দেখে আসছো, তারাও মোহিত আরমানকে তো মিস করেইছো। हाँ, कितने महीने 3 महीने बाद मिल रही हो? नहीं, कहाँ 3 महीने बाद? अभी तो हमें मूवी हुए 3 महीने नहीं हुए बाकी। 1.5 महीना ना? नहीं 2 महीने। 2 महीने 2 महीने के अंदर एक गाड़ी ले लिया। तो 1 महीने में ही ले लिया। 1 महीने में ही ले लिया। हाँ हाँ 6 दिन में ले लिया। अरे एक्चुअली सेव तो किया हुआ था पहले ही, हाँ। बट जगह नहीं थी ना सिटी में। और फिर भी फिर तुझे इधर गाड़ी रखना भी पड़ेगा। हाँ, इधर गाड़ी कुछ काम पे भी जाना होता है ना भाभी, हाँ। इसलिए फिर गुजारा नहीं है गाड़ी के बिना। कैसा है बोल? बहुत लोग मिस कर रहे थे तुम दोनों को कौन? अच्छा, व्लॉग में? ब्लॉग में। हाँ थैंक यू। मैंने बोल दिया अरमान ठीक है, अरमान ने गाड़ी ले लिया। बहुत टाइम हो गया एक्चुअली, बीच में फिर मेरे फाइनल एग्जाम्स भी आ गए थे ना, हाँ इसलिए। हाँ हाँ वही मैं बोल কি করবে? কি করবে? আচ্ছা व्हाट आर यू डूइंग? কি করছো? কি করছো? उन्होंने शायद अपने वो ओरिजिनल वाला दिखा दिया। हाँ। और तुम्हें खूब भालो वाला, यू आर गुड। है ना एक केम छो और ऐसा नहीं, कुछ वो गुजराती होता है। गुजराती होता है। हमारे में नहीं होता, पंजाबियों में होता है कितना हो। আর এই হলো ওদের বাড়িটা। ওদের বাড়িটা হচ্ছে দোতলা বাড়ি। চলো ঢুকে দেখাচ্ছি। আর পার্কিং এরিয়াটা পাশে রয়েছে, ওটা হচ্ছে কমন, 4টে বাড়ির একটা পার্কিং এরিয়া, সেটাতে 4টে গাড়ি থাকে আর কি। নিচেটা পুরোটা আর কি লিভিং কাম ডাইনিং এরিয়া, কিচেন সহ। আর ওপরে হচ্ছে দুটো রুম। এখন ওপরে চলে এসেছি, এটা হচ্ছে মোহিতের রুম, তার সাথেই অ্যাটাচ বাথরুম, দুটো রুমের সাথেই অ্যাটাচ বাথরুম আছে, এইটা বেশ ভালো। আর মোহিতের রুমে বেশ আলো টালোগুলো ভালো আসে, আর বাইরের ভিউটা ঠিক এইরকম। সাবার্বে যেহেতু, তাই জন্য ওদের এই যে দুটো রুম, দোতলা বাড়ি, সামনে একটুখানি জায়গা রয়েছে, সবটা মিলিয়ে কিন্তু ওদের যে ভাড়াটা পড়ে সেটা
আমাদের ভাড়ারই সমান, পুরোপুরি সমান, অথচ একটা গোটা বাড়ি পেয়ে যাচ্ছে সিটি থেকে একটু দূরে সাবার্বে বলে। আর এইটা হলো আরমানের রুম। আরমানের রুমে জানালাটা ছোট হয়, ওর বাথরুমটা অনেকটা বড়। আর মোহিতের রুমে জানালাটা বড়, ভিউটা ভালো বলে ওর বাথরুমটা একটু ছোট সাইজ। কিন্তু রুমের সাইজ দুটোই সমান, আর রুম দুটোতেই ইনবিল্ট ওয়ার্ড্রোব যেগুলো থাকে সেগুলোও রয়েছে। in Hindi. अच्छा, ओ परवा 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 I care in Hindi. और तो वो नंबर नहीं लिखा है, नंबर उधर। नहीं, नंबर तो किसी आगे भी नहीं है पीछे भी नहीं है। अच्छा, मैं वही सोच रही हूँ कि दोनों नंबर side- ये दोनों कर नंबर ही है ये। हाँ रजिस्ट्रेशन पे मेरा यही नंबर है। ओ ये ऐसा नहीं, सूडो नेम नहीं है, ये नंबर ही यही है। ओ अच्छा, मतलब पी का जो नंबर है, ए का जो नंबर है, आर का है। यार ये ओ। पूरा नंबर ही है ऐसा, देखिए, ये ऐसे- नंबर ही है उसकी कॉम्बिनेशन। जगह पे एक जो नंबर इसका ओरिजिनल है, हाँ हाँ, उसकी जगह पे ये नंबर आ गया। तो अभी अच्छा इसको कहीं पे सर्च करेगी गवर्नमेंट, तो वो नंबर उसको शो हो जाएगा। अच्छा। इसी नंबर प्लेट नहीं सर्च करना, यही आप कॉम्बिनेशन ही सर्च करना। इसका कुछ अलग रहता है, अरमान का कुछ अलग रहता है, मैं वही देख रही थी। कहते हैं नवाबों के होते हैं शो, हाँ बोल। आधी गाड़ी आती है। आधी गाड़ी आधी नॉर्मल लेनी हो तो ऐसा नहीं है, तो कॉम्बिनेशन $750 से शुरू हो जाता है और प्लेट 1500 तक जाती है मैक्सिमम। बट कई नंबर होते हैं जो ऑक्शन में लेने पड़ते हैं। तो मेरे दोस्त ने ऑक्शन, रुद्र ने, उसका है कुछ चक्कर समझ हाँ, लो। हाँ। तो ये नंबर तकरीबन $5-10 हज़ार का है। हाय और साहब, ऊपर से जो प्लेट का पैसा है वो अलग है। इसीलिए तेरा गाड़ी का इतना पैसा भरा, सब मिला के एक्सक्लूडिंग प्लेट है वो। एक मतलब तू जो छोड़ दे। 25,000 Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan. बहुत बढ़िया, गरम गरम। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. ये खाना नया दूसरा बनता है। दूसरा बंदा सफाई करेगा सारी। और रोज अच्छा, होगी। রান্নার জায়গা একদম পরিষ্কার পুরো, আমি একদম এত এক্সপেক্টই করিনি। এখন সবাই মিলে চা খাওয়া হবে। অনেকদিন পর্যন্ত লাঞ্চ বা ডিনারের পরে চা খাওয়া আমরা ভুলেই গেছি, মানে ওই অভ্যাসটা আবার চলে গেছে। আসলে ওদের জন্যই অভ্যাসটা তৈরি হয়েছিল, আবার ওরা এখন আর এখানে নেই, তাই জন্য আমাদেরও অভ্যাসটা চলে গেছে। तुम लोग के घर के सामने कैमरा है? हम लोगों ने नहीं लगाया, हम लोगों ने लगाया। कितने दिन बाद ये निकल जा रहा है। मानोगे? अरे उल्टा खोल दिया। तब से ये बंदी था अंदर। यहाँ के एक बार खेल लिया अपन ने। खड़ा भी नहीं उसके बाद ना, वो ज्यादा तक আমরা বিকেল বেলাতেই বেরিয়ে পড়ছিলাম বাড়ি যাব বলে, কিন্তু ওরা বলল যে আজকের দিনটা ভাবি তোমরা
তোমরা এসেছো, আজকের দিনটা তুমি আবার গিয়ে কিছু একটা রান্না করবে তারপর খাবে, এরকম করো না। আজকের দিনটা পুরোটা আমাদের জন্য থাকুক। সন্ধ্যাবেলাতে কিছু একটা বানাবো, সবাই মিলে একসাথে ডিনার করব, তারপরে তোমরা যাবে। এইরকম কারা বলে? আমাদের সেই জোর করে বসিয়ে রাখলো, সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত খেলাধুলা করলাম, তারপর এখন সবাই মিলে চলে এসেছি ডিনার বানাতে। ডিনারে হবে ভেজ বার্গার বানানো। তার জন্য একটা গ্রিন চাটনি বানানো হবে, তাতে পুদিনা আর ধনেপাতা দেওয়া হয়েছে প্রথমে। पहले डालेंगे अपन नमक हम्म थोड़ा सा, स्वाद के हिसाब से है ये तो, हम्म और मिर्च हम्म और अमचूर हम्म और हल्का सा गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालना। हम्म उसके बाद जाएगा चाट मसाला, हम्म उसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर, और इसके अलावा बस लहसुन अदरक और हरी मिर्च। लहसुन अदरक कूट दो। नहीं करते हैं तो बस उसके बाद डाल के बस कूट लेना। और अगर आज खानी है तो दही ऐड ऑन कर लो, हाँ। वरना जब खाएंगे तब तब दही के साथ मिला के। शेल्फ लाइफ कम हो जाती है दही के साथ। अच्छा। बाकी ऑल गुड। हाथ से कर लगेगा फिर? तो नाखून में से वो नहीं आएगी। कितना कुछ हो गया और नाखून से टाइम और क्या मिर्च हरी मिर्ची। अकेले मोहित के कपड़े थे। यहाँ पे स्टोरेज बहुत स्टोरेज है। भैया घर ना बहुत अच्छे तरीके से बनाया है बंदे ने, जिसने बनाया, बट ये घर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। बस इसमें यही इंश्योर करना है कि पहले पानी डाल दिया तो दूसरी बार दही के पानी नहीं डालना। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। ओ ये दही डालने के बाद कितने दिन का रख पाएगा, कितने दिन ठीक रहेगा? 3 दिन मैक्स। 3 दिन मैक्स। मेरे पास था दोस्त, वो मगर सब मम्मी आया मेरा है बेबी वाला, तो था कहता एक बंदा तो आ जाए मेरे पास ही। एक साथ वो एक मुझे दूसरा ऑफिस पास ले आता है एयरपोर्ट से, फिर मेरे को था कि ये मैं बनाऊंगी। ऐसा नहीं। बढ़िया। तीखा तीखा भी है थोड़ा सा। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you'll always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love. बाकी अभी करेगा भाई, आप भी करोगे ना कि बहुत पड़ेगी। ডিনার হয়ে গেছে, এবার আমরা বাড়ি ফিরবো।
এই যে ডাস্টবিনগুলো এইভাবে ওরা বাড়ির সামনে রেখে দেয়, তারপর ওই গাড়ি আসে এই ডাস্টবিন থেকে জিনিসগুলো নিয়ে আবার ওইখানটাতে রেখে দিয়ে চলে যায়, তখন আবার ওরা বাড়ির মধ্যে ডাস্টবিনটা নিয়ে চলে আসে। এই যে এইভাবে এই বড় বড় ডাস্টবিনগুলো ওইখানে রাখা থাকে। ভোরবেলা 5টা 5:30টার সময় মনে হয় গাড়ি আসে বললো। আটটা 57 বাড়ি ফিরবো, মানে নেমে পড়েছি। তো চলো আজকের দিনের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে ছেড়ে যাওয়ার আগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো আর কমেন্ট করে আমার পাশে থেকো। দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওর সাথে, নতুন একটা দিনের সাথে। ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আজকে আসছি, টাটা, গুড নাইট।